আমি যদি ভগবান কাউকে মেরে ফেলি, তবে ঘুমের মধ্যে যেন আমি মরে যাই। আমার বিয়ে করা বউয়েরও দরকার নেই, বিয়ে না করে সারা জীবন চিরকুমার থাকারও দরকার নেই, চাকরি পাওয়ারও দরকার নেই, টাকা দিয়ে খাবার খাওয়ারও দরকার নেই। আর যদি আমি কাউকে না মারি, তবে উপরওয়ালা সব কিছু যেন আমি ফিরে পাই। বেঁচে থাকবে বাঁচব। Lord God, if I kill anyone, I want to die in my sleep. I don't need marry with girl which called be my wife. I don't need to stay unmarried forever whole life which called single boy one boy. I don't need to get a job. I don't need to eat food with money. And God, Lord, if I don't kill anyone, may I want to get back everything above. Live. যদি मैं भगवान ऊपर वाला किसी को मार देता हूँ, तो मैं नींद में ही मर जाना चाहता हूँ। मुझे शादी करना नहीं और मेरा पत्नी का ज़रूरत नहीं है। मुझे हमेशा विवाहित जीवन चिरकुआं रहने का ज़रूरत नहीं है। मुझे नौकरी पाने का ज़रूरत नहीं है। मुझे पैसा से खाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि मेरे ऊपर वाला भगवान किसी को नहीं मारता हूँ, तो सब कुछ चीज़ें मुझे मिलना चाहिए। जीवित रहेगा रहूँगा। অল গড লর্ড স্টে উইথ মি। উপরে সবাই আমার সাথে থাকুন। উপরকে সবই মেরে সাথ রহে। হিন্দু, মুসলিম, বুদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জোরোয়াস্ট্রিয়ান আরও অনেক যত ধর্ম আছে সবাই, और भी जितने धर्म हैं सभी, एवरीवन, एवरीबॉडी। জয় শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর, মা সরস্বতী, সব ঠাকুর, ইনশাআল্লাহ, গৌতম বুদ্ধ, জেসাস খ্রাইস্ট, গুরু নানক, আহুরা মাজেদা মিত্রা অ্যান্ড মেনি মোর, আরও অনেক যত আছে সব, और भी कोई सब, সমস্ত ধর্মের ভগবান ঠাকুর ঈশ্বর প্রভু আমাদের আশীর্বাদ করুন, মঙ্গল করুক। অল রিলিজিয়ন্স গড লর্ড ब्लेस अस। सभी धर्मों के भगवान ऊपर वाला हमको आशीर्वाद देंगे, हमारा कृपा भला मंगल करे। सृष्टि 1-2 কোটি কোটি সমস্ত মানুষ সহ জীব আমাকে সাপোর্ট করুন, সমর্থন করুন। सृष्टि 1-2 करोड़ सभी मनुष्य सहित जीवित वस्तुएं मुझे समर्थन करे। क्रिएटर 1-2 करोड़ ऑल पीपल उइथ लिविंग थिंग्स सपोर्ट मी, ऑल एवरीथिंग सपोर्ट मी। माटी, बायु, जल, आलो आरो যত আছে সব, মেনি মোর, অল, और भी कोई सब আমাকে সমর্থন করুন, मुझे समर्थन करे। ऑल ऑफ यू सपोर्ट मी। ধন্যবাদ। পারলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ। যদি आप कर सकते हैं हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। इफ़ यू कैन यू डू सब्सक्राइब द चैनल।